Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Hasan Maulana. الآن أريد أن أشرح أمامكم جميعا بمقالة بموضوع الفونيتيك، تعريفه وأنواعه والفونيم، الصوت الألفون. Baik, sekarang saya akan menjelaskan, akan mempresentasikan tentang fonetik dan jenisnya, fonem, bunyi dan alofon. طيب أريد أن أشرح أمامكم جميعا باللغة العربية والإندونيسية. تعريف علم الأصوات. جوهر اللغة. قال الإمام سيوطي أن اللغة هي سلسلة من الأصوات يستخدمها الناس للتعبير عن المعنى المطلوب. يتضمن هذا التعريف عناصرين أساسيين على الأقل من المهارات. اللغة ككلمة مسموعة يتم الاستماع إليها ويتم التحدث بها منطوقة. عنصر إتقان التحدث في جوهره والكفاءة في استخدام اللغة المؤكدة. Baik, definisi fonologi. Esensi bahasa. Imam As-Suyuti mengatakan bahasa adalah rangkaian bunyi yang digunakan orang untuk mengungkapkan makna yang diinginkan. Definisi ini mencakup setidaknya dua elemen dasar keterampilan. Bahasa sebagai kata yang dapat didengar dan diucapkan. Unsur kemahiran berbicara pada intinya adalah kemahiran dalam menggunakan bahasa yang kompleks. فعلم الصوت هو دراسة أصوات اللغة، لأن الصوت هو الشكل الأساسي للغة. الصوت هو اهتزاز الهواء الذي يدخل الأذن يسبب الصوت. علم الأصوات هو فرع من فروع العلوم اللغوية، على الرغم أن علم المواقف السليمة في الواقع ليس صحيحا فقط، لأنه علم واسع يشمل العديد من الفروع والتناقضات المختلفة من حيث الأهداف والنطاق والأساليب. Jadi, fonologi adalah studi tentang bunyi suatu bahasa. Mengapa suara dipelajari? Karena fonem adalah bentuk dasar. Suara adalah getaran udara yang masuk ke telinga yang menyebabkan timbulnya suara. Fonologi adalah salah satu cabang dari ilmu linguistik, walaupun pada kenyataannya ilmu tentang sikap yang sehat tidak hanya benar. Karena ia adalah ilmu yang luas, mencakup banyak cabang dan kontradiksi yang berbeda dalam hal tujuan, ruang lingkup, metode juga. Al-aswatu huwa juz'un من اللغة الذي يدرس الصوت. الهدف الأول من دراسة علم الأصوات هو الذي يسمى نظام الصوت، الصوتيات. والثاني يبحث الصوتيات التي تسمى فون. صوت اللغة هو فرع من فروع علم اللغة للسائيات، يدرس أصوات اللغة وعملية فونيميك الصوت، تكوينها وتغييرها، ويدرس علم الأصوات أصوات اللغة بشكل عام ووظيفي. Fonologi adalah bagian dari ilmu linguistik yang mempelajari fonem. Tujuan pertama mempelajari fonologi adalah fonologi bahasa fon yang disebut sistem bunyi fonem. Dan yang kedua meneliti fonem yang disebut fonemik, merupakan cabang ilmu linguistik. Ia mempelajari bunyi suatu bahasa dan proses pembentukan dan perubahannya. Ilmu as-sawt hasbul ulama as-sabiqain akhiran qamu
بتقسيم علم الصوت إلى قسمين هما فونيتيك وفونيمي. الأول فونيتيك. فونيتيك هو العلم الذي يبحث في أصوات اللغة دون رؤية وظيفة الصوت كاختلاف في المعنى أولا في اللغة. يتم تصنيف الصوتيات إلى 3 فروع: الصوتيات للصوتيات المفصلية، والثاني الصوتيات للصوتيات، الصوتيات الصوتية. Baik, di sini fonologi menjadi 2 bagian, fonetik dan fonemik. Fonetik adalah ilmu yang menyelidiki bunyi suatu bahasa tanpa terlebih dahulu melihat fungsi fonem sebagai perbedaan makna dalam satu bahasa. Fonetik dikategorikan menjadi 3 cabang, yaitu fonetik, fonem yang diartikulasikan, akustik fonetik, akustik fonetik, dan juga akustik. Di sini saya akan menjelaskan. Verbalisme adalah cabang fonetik yang mempelajari mekanisme sistem bicara manusia yang bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa dan bagaimana bunyi bahasa diklasifikasikan. Akustik fonetik. Fonologis adalah cabang fonetik yang mempelajari bunyi suatu bahasa dalam istilah bunyi sebagai gejala fisik, frekuensi, getaran, amplitudo, intensitas. Akustik. Fonetik adalah cabang fonetik yang mempelajari fonem. Bahasa terdengar saat mencapai telinga pendengar baik dari segi jiwa maupun ruh. Baik. Al-an uridu an asrah. Fonemi. Huruf صوتية هي فرع من الدراسات الصوتية التي تبحث عن اللغات الصوتية باهتمام خاص لأصوات اللغة كعامل أساسي للتمييز من معنى بمعنى آخر. الصوت هو فرع من الدراسة الصوتية الذي يبحث ويدرس أصوات لغة الكلام أو النظام الصوتي اللغة في وظيفته كمميز للمعنى. في علم الصوتيات هناك مصطلح الصوتيات. Baik, sekarang saya akan menjelaskan fonemik. Huruf fonemik adalah cabang studi fonemik yang mencari bahasa dengan perhatian khusus pada fonem bahasa sebagai faktor utama untuk membedakan dari makna. Fonemik satu bahasa dalam fungsinya sebagai pembeda makna. Fonem adalah tindakan atau metode untuk menemukan fonem suatu bahasa. Baik. Al-ikhtilaf baina fonetik wa fonemi. Fonetik la yu'thar أو يغير المعنى. ثم والثاني فونيمي التأثير وإحداث تغييرات في المعنى. مثال: الفرق بين التاء والطاء في اللغة العربية واختلاف صوتي يؤدي إلى اختلاف في المعنى. ثم فونيمي تعريف الصوتية يأتي مصطلح الصوت من اللغة الإنجليزية في علم الصوت العربي، وهناك الكثير من مصطلحات المتعلقة الصوتيات: صوت المجرد، صوتية، مستصوت، فونيمية. ومع ذلك فإن مصطلح أكثر صعوبية هو فونيم لأنها نطاق ويستخدمها في الكتابة وغير أكثر ما يوبي العلماء الخبراء الصوت. Baik, di sini perbedaan antara fonetik dan fonemik. Fonetik tidak mempengaruhi atau mengubah arti. Contoh pengucapan V secara apiciolar yang harus. Perbedaan yang terjadi dalam hal ini adalah perbedaan fonem karena tidak menyebabkan perubahan makna. Yang kedua, fonemik mempengaruhi dan menciptakan perubahan makna. Contoh perbedaan antara V dan I dalam bahasa Arab merupakan perbedaan fonemik yang menyebabkan perbedaan makna. Thumma
تعريف الصوتيات من حيث الوظيفة. صوتيات وهي الأصوات التي لها القدرة على تغيير المعنى. الأصوات في أمثلة الكلم الصم هما صوتان يمكنهما التفريق بين كلمتين بالإضافة إلى الأصوات. في المثال كلمة مال والكلمة بال قادرة بتعريف الصوتيات والتي يتفق عليها العلماء. وهذا التعريف أيضا التعريف الأكثر شيوعا أن الصوتيات هي أصغر وحداثة الصوت القادرة على تمييز المعاني في كلمة واحدة. Fonemik. Definisi fonemik, istilah fonem berasal dari bahasa Inggris fonem. Dalam fonologi Arab, ada banyak sekali istilah yang berkaitan dengan fonem. Fonem abstrak, fonemik ini bagaimanapun, istilah yang lebih populer adalah fonem, karena banyak digunakan dalam tulisan, dan itulah yang ahli bahasa seperti kebanyakan suara. Definisi abstrak fonem. Fonem yaitu deskripsi pikiran tentang suara tak berwujud saat komunikasi terjadi. Fonem dalam bahasa Indonesia merupakan bentuk fonemik yang dapat dilafalkan dalam berbagai bentuk sesuai dengan konteks percakapan seperti nama, biaya, uang, serta dalam bahasa Arab adalah fonem khas yang ada di benak penutur atau benaknya yang dapat diucapkan sesuai dengan konteks kata. Baik, saya di sini akan menjelaskan alofon. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, alofon adalah fonem yang bergantung pada posisi suatu kata. Misalnya, yang pertama ada di dalam kita dan kata itu secara fonologis berbeda, namun masing-masing alofon dan fonem. Suara dapat membedakan suatu hubungan yang disebut kontras bebas. Alofon ini bisa ditukar di tempat yang sama. Alofon bukanlah fonem, sebaliknya, ini adalah persepsi fonem. Setiap baris atau suara memiliki suara asli sebelum dihubungkan dengan suara lain. Contoh dari alofon ini adalah inverting, opportunising, opposing, shocking. Bayangan. Jadi dari contoh ini, alofon ini tidak berfungsi karena tidak merubah artinya. Alofon adalah perbedaan fonem karena pengaruh lingkungan klip. Contoh, puncak suara. Dalam kata node, ada dalam kata kesimpulan itu dalam lingkungan segmen terbuka. Jadi, bunyi memiliki dua jenis alofon, yaitu U dan U, seperti yang kita lihat sebelumnya. Suaranya seperti suara yang bisa dicoba oleh pembicara, pelafalan, sehingga bisa diucapkan sesuai konteks tertentu. Alofon di sini ada 3 alofon berikut. Alofon adalah bunyi bibir lisan. Di kata sprout, 2 alofon adalah bunyi rongga mulut oral pada kata transfer. 3 alofon M adalah bunyi bibir dalam kata setelah dari. Perhatikan 3 konteks kata di atas, yaitu suara apakah suara gusi dan gigi, dan itu menjadi suara bibir saat diucapkan dalam konteks kata sprout. Rongga labial menjadi utuh bila ini diucapkan dalam konteks menyampaikan dan pindah ke M, lisan, bila diucapkan dalam konteks kata setelah dari kemudian jauh, suara verbal. Suara kata benda dari rongga mulut dan labial. Ini semua alofon. Tayyib, yumkin hadha ma astati'u uballiukum jami'an wa yumkin hadha astati'u an asraha amamakum jami'an. In wajadtum al-khati'at minni fayya min nafsi. ولكن إن وجدتم الحسنات فهي من الله تعالى وأنا أطلب العفو عليكم جميعا إذا وجدتم الكلام الخطيء مني ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Again.